Mali on media la me bagaw iko ma ko ya fo ay tromina anyanga concours lancé meru ni ñokote Bamako commune na a concours te dore ke avec tali ke mer munu barake mer munu manina wudna ko mer munu réalisation bawke barako jiko sirako o chama bi ambe commune ci miri kono ani be ni mer yele ñoko ka ami mo wati la wonna monsieur le maire an soma mba nti sumo be ngene ba ci kila iko anya photo ko mina bi soma ina mal ondia mo media siri maya bi uga concours sawula na fuma ko Africa Prestige en syrien bachite kada kan ko medan met ilay ko ko manake mo mana fon fe fiena igana me atiyere da amba yi réseaux sociaux kan amba me community mo chamanda inali ke tare jiku sirakan muso ko alhamdulillah andam na se o ma sisa o yi ngali folo kana bo saluna kana se bima yala depuis enana isera ka réalisation jumeau ke community si kono jigo sera kan yi bakuruba yi réalisation fait ka direnke ame fe gi dama ka olula pada kada kan amba yidi na hake mundo anto don donc ni yi sera ka hake fo yi Mali on media o ka me mom de jour ka me o be ato anado anga jonyo mi se ga di mérite mema dim concours ina te fe ka taka di kame ka sa don ante fe ka taka di ko ni ka sa ka parti mo way ame fe ka taka di ko population yere di ko nintigi barake nintigi ka barake to yanja nintigi ya anjigi nintigi ma ina ka promesse de campagne ko o ma ala sabu isabu ma di ko ni ngali jaranye ko sobe na fulike kanyeshi an lamin baga bila jelema ka fulike kanyeshi community jena muso admin na magorba bila jelema ye ni ngali munge anafan ka bon ko sobe effectivement ne nana community simila ni ye a sankile ani donye passé hakila jigina anana décembre passé donc sanglin da fala o sanglin kono alors anye bara chamanke ina fo antue a promesse ta population tuwa na ka fo konanna amna nyini ku ka dagu de nyini ka shidon alors ka kla ka frake kama annale anya ye d'abord kalankula pour l'impact bien parce que alors ni sera école sous dola et taille ka fo ko classique clean kono école de métasi forme ko kemeni koma donc ne réel école maîtrise ne au condition na kalante sikake o kumana an wulila kan jɔ alors ka baɲumankɛ groupe dɔw sɛgɛrɛ alors o baara siratigɛ fɛ an sera ka salle de classe dɔw jɔ falajɛ groupe scolaire kɔnɔ avec la coopération japonaise ka se ka dɔ jɔ Sinu ani Ɲamakɔrɔ o classe fɛn o fɛn jɔra olu fana équipera Yirimajɔ groupe scolaire la salle dɔw tun an nana sɔrɔ salle dɔw tun jɔlen bɛ yen alors mais olu tun équipé tɛ o kama double variation tun bɛ kɛ parce que salle nombre suffisant tɛ donc o salle minnu tun bɛ yen ni équipement t'o kɔnɔ an sera ka salle 3 ɲɔgɔn na an sera ka olu équipé o ɲɔgɔnna kelen kɛra Yirimajɔ école Eden fana na salle tun bɛ yen mais a tun équipé tɛ an sera ka olu dɔw baaraw kɛ alors sur fond propre alors n'i ye commune sisi ta k'a jateminɛ commune sisi a ka bon kosɛbɛ mais a enclavelen don fɛn min ye sirako nata sira ye sira tɛ yen elle n'a bɛ yen a ɲuman ka dɔgɔ o kama an wulila k'an jɔ avec la banque mondiale an sera ka sira dɔw sɔrɔ avec la direction également nationale des routes an sera ka sira dɔw sɔrɔ donc o siraw par exemple n'i ye Sogonikɔ ta yan k'a lajɛ il y a une rue o bɛ tɛmɛ maternité da la alors donc kata gun siraba la alors vers Sokoroji la rue Tchèvre Dramé o baara sera ka kɛ Ɲamakɔrɔ fana dɔ fana kɛra à partir de la cour d'appel kati bila ATT bugu la donc an sera ka o baaraw fana kɛ avec l'appui de nos partenaires donc chantier ba dɔ fana bɛ sen na sisan k'i laminɛ Banankabugu terminus la ka n'i bila Sogonikɔ projet jeune na alors donc banque mondiale ka financement dɔ ye alors an ye a jateminɛ fana k'a fɔ an ka commune kɔnɔ jiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ quartier dɔ bɛ yen o ma viabiliser robinet tɛ yen
alors faut fouetter donc aux populations be vi gela yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ alors o kama an wulila k'an jɔ fana pour que an bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ka di an ka population ma donc o fɔlɔ an ye o daminɛ yirimajɔ kulu sanfɛ donc an sera ka forage kelen kɛ yen an bɔra yen an taara Senu an ye forage 2 kɛ yen donc ka bɔ yen ka na Janegela an ye kelen kɛ yen ka na Ɲamakɔrɔ fana an ye kelen kɛ yen donc a bɛ n'a fɔ yirimajɔ Bakɔrɔbabugu fana na alors an ka dɛmɛbaga baɲumankɛ ba dɔ bɛ yen n'o ye Cheikh Haruna Sangare o fana y'an dɛmɛ parce que an sera ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka population kan alors o fana ye an dɛmɛ ka forage dɔ sigi o yɔrɔ la donc an bɛ kan ka forage dɔ fana baara kɛ yirimajɔ ATT-bugu la sisan parce que olu fana tɛ ji sɔrɔ kosɛbɛ donc en tout a bɛ n'a fɔ an sera ka forage 7 ɲɔgɔnna baara kɛ alors san kelen kɔnɔ donc an ka quartier fana na an y'a ye k'a fɔ ko éclairage public o problème bɛ yen donc o kama an sera ka an ye rue dɔw ciblé i n'a fɔ Banangabugu donc an ye éclairage public kɛ rue dama dɔw la yen ka taa se fɔ yirimajɔ rue dɔw ma alors olu bɛɛ sera ka lumière sɔrɔ an bɛ don min na comme bi dans le domaine de l'assainissement an ka commune fana tun a tun nɔgɔlen don kojugu halisa a ma diya fɔlɔ sa mais an b'a kan an bɛ kan k'an seko kɛ alors ni i tun bɛ taa yirimajɔ sugu la en face même du marché ɲamantonba dɔ tun bɛ yen o tun kɛra degun ye population ma kosɛbɛ donc an sera ka débrouiller ka o ɲaman évacuer environ à peu près à 20 millions donc ni tɛmɛna sugu fana kan yirimajɔ cimetière la alors ɲamanton dɔ fana tun bɛ yen o tɛ dɔ in bɔ bonyana kosɛbɛ o fana sera ka évacuer à peu près à 6 millions donc à Senu également donc ɲamanton dɔ tun bɛ yen vers le marché Lɔgɔkan donc an sera ka débrouiller k'olu bɛɛ évacuer alors sur fonds propres alors n'i ye commune développement ko fɔ i bɛ denmisɛnninw ka baarako fana fɔ donc an bɛ don min na comme bi baara ɲini na an sera ka débrouiller ka denmisɛnnin mɔgɔ 200 ni kɔ ɲɔgɔn na ka o don baara la an ka commune kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la donc vraiment an ma dugujɛ tɛ tɛmɛ yɔrɔ kan ko a ka dɔgɔ donc domaine fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛ commune ka vie affectée donc an ye an hakili b'a bɛɛ la an ye dɔɔni dɔɔni kɛ a bɛɛ la mais nin ye ko koloma yɔrɔw ye fɔlɔ. ok o ɲininkali diyara an ye o bɛnna an ma o jaabi ninnu yɛrɛ bɛnna an lamɛnbaga jɛkulu ma hali bi an ni monsieur le maire bɛ ɲɔgɔn na Sogonikɔ commune 6 kɔnɔ n'ale ye Alu Kulubali ye ɲininkali filanan bɛna boli ale yɛrɛ ka commune bɛ cogo di bi n'i y'a ɲininka ka d'a kan n'i taara tubabu sira fɛ ale ye commune dugutigi ye an ka dugutigiw bɛ yen nka ni tubabu sira fɛ an b'a fɔ cogo min ale ye maire de la commune 6 ye monsieur le maire n'i ye e yɛrɛ ɲininka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka commune bɛ cogo di yala a ka balo bɛ cogo di commune denw bɛ cogo di sira bɛɛ lajɛlen kan n'o ye nafasɔrɔ siraw ye suguw b'o la n'i ye Bamakɔ lajɛ bi Bamakɔ nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen bɛ commune 6 kɔnɔ douane bi yan sugu joli joli bi yan an t'a da dɔn nka aw ka kan k'o da dɔn ka tɛmɛ an kan yala bi an bɛ don min na est ce que commune ka économie bɛ cogo di sɔrɔ bɛ cogo di bɔta bɛ cogo di parce que i ye réalisation minnu fɔ n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i sen fila bɛ duguma yala maaw b'aw kɔkɔrɔ yala kɔkɔrɔdonba dɔ b'aw la wa walima nin bɛɛ lajɛlen ye bɔra aw yɛrɛ poche kɔnɔ k'a di parce que i y'a fɔ yɔrɔ dɔw la ko a y'o bɔ aw poche kɔnɔ yɔrɔ dɔw la n da ma se o ma donc n bɛ fɛ k'a dɔn dɛmɛbaga jɛkulu de b'aw la wa walima cogo di don. o ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ commune ressource ye o fɛn fila de ye alors a yɛrɛ ka fonds propres bɛ yen i n'a fɔ i da sera suguko ma cogoya min na ani butigi minnu ni équipement fɛn o fɛn bɛ commune kɔnɔ donc an bɛ o taxes récupérer donc olu bɛ anw dɛmɛ alors ka commune ka vie améliorer donc ni o taxes ninnu na sisan i n'a fɔ an bɛ se ka salle de classe jɔ alors an bɛ se ka sira dɔ labɛn an bɛ se ka ji di population yɔrɔ dɔ ma o n'a ɲɔgɔnna caman mais dɛmɛbaga jɛkuluw fana banna
parce que ni an ka commune ta i b'a sɔrɔ bɛ yen mais a ka dɔgɔ dɔɔni sɔrɔ mun bɛ kɛ o ti population o ti commune permettre alors donc ka population ka degun bɛɛ ta en compte donc o kama an bɛ an bolo tendu ONG u ye par exemple n ye fourrage ko minnu fɔ fourrage ninnu olu dɔrɔmɛ kelen ma bɔ commune kunna parce que fourrage 4 ɲɔgɔn na alors donc olu kɛra agence des musulmans d'Afrique olu ye o baaraw kɛ donc saba wɛrɛ o fana kɛra mun fɛ mouvement pour l'union des Maliens dont le président est Cheikh Aruna Sangare donc olu bɛɛ dɛmɛw ye ka se commune ma fɛn min ye siraba ninnu ye alors banque mondiale ye olu financé donc kuma la surunya na a fila bɛɛ de bɛ yen commune ka ressources propres alors donc ani dɛmɛbaga jɛkuluw ka dɛmɛ an bɛ baara kɛ n'o fɛn fila de o ye tare o ye alhamdulilayi o kɔrɔ ko danaya b'aw kan ka d'a kan n'i y'a ye mɔgɔw bɛ wuli k'aw sɛgɛrɛ k'aw dɛmɛ i ye nin réalisation ba minnu filɛ ni bi yɛrɛ tɛ lamɛnbaga jɛkulu caman tun t'a bɔyɔrɔ dɔn nka n'i ye mɔgɔw kelen k'u kunda aw kan k'u bɛna baara kɛ n'aw ye ka na miliyɔn biiri ka di o kɔrɔ ko danaya b'aw kan donc n'an tɛmɛn'o kan monsieur le maire an bɛ s'a ma ko commune 6 ko commune 6 ye Bamakɔ commune 6nan ye problème caman b'a la e yɛrɛ bɛna maire la don min an ye a sɛmɛntiya presiw y'a fɔ fan bɛɛ y'a fɔ k'e de tun ye Bamakɔ bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin maire ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan nka k'i sigiyɔrɔ bɛnna commune ma ko c'est une commune à problème bamanankan na ko commune kungo ka ca kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ komi mankan dara ka d'a kan nin y'a kalo dama ye an t'an mɛn tugun commune 6 la ko marifa taara dugukoloko la mɔgɔw bɛ dugukoloko la tribunal la o tuma fɛɛrɛ ɲuman jumɛn sɔrɔla aw bolo o dugukoloko sira fɛ. oui mankan n bɛ commune kɔnɔ commune problème ka ca o ye diyagoya ye wa o man ka bali maire la parce que comme n'i mana i b'o dɔn wa i nakun ye a ɲɛnabɔli ye donc an nana effectivement n'i ye commune 6 ta pratiquement ale de ye Bamakɔ commune ye réserve foncière dɔ tun bɛ mun na halisa bon n'i ye Senu ta k'a lajɛ alors depuis 2006 hectare 400 kɔ ɲɔgɔn na o affecté la commune 6 ma pour que ka se ka Senu population recaser mais de 2006 jusqu'à 2016 ça fait 10 ans bon an nana sɔrɔ o baara ma se ka kɛ alors mais an nana an ye état des lieux kɛ k'a dɔn problème yɛrɛ ye jumɛn de ye an kɛlen k'o si dɔn donc an ye solution mun proposé alors finalement bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc lafiya nana mankan minnu tun bɛ kɛ alors an sera k'olu solutionner parce que dugukoloko ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ population yɛrɛ caman bɛ yen dugukolo sariya u t'a faamu bon baara o baara dun sariya de b'a la ni baara ma kɛ ni sariya ye dɔrɔn a mankan bɛ caya donc an tɛmɛna o sariyaw fɛ tuma dɔ la an b'a dɔw gérer ni social ye c'est à dire que on essaye d'avoir quand même une main de fer dans un gant de velours donc an bɛ kan ka o baaraw kɛ yirimajɔ fana o réhabilitation bɛ sen na an bɛ don min na comme bi mankan bɛ commune kɔnɔ halisa mais vraiment dugukoloko nasira la a dɔgɔyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ye système mun bila sur place. o ye alhamdulilayi o ye jigisigi kuma ye monsieur le maire n bɛna ɲininkali laban kɛ ka sɔrɔ ka kuma d'i ma ni jigisigikan min b'i bolo i k'o ɲɛsin i ka commune denw ma o ɲininkali laban bɛ boli fɛn dɔ kan ni an y'o mɛn an ma wele a la an y'a mɛn journaliw la an y'a mɛn réseau la an y'a mɛn fan caman ko i nana k'i ye mairie di musabugukaw ma o kɛra ko belebele ye a diyara musabugukaw ye ka d'a kan depuis ni Mali kɛra Mali ye musabugukaw tun ma deli ka mairie sɔrɔ k'o sɔrɔli tile la an bɛ fɛ k'a dɔn kirisi jumɛn ni dalilu jumɛn b'i da i na ka se ka mairie di musabugukaw ma. o fana ɲininkali diyara n ye mais sani n k'o jaabi n bɛ n ka équipe sortante fo kosɛbɛ parce que olu de tun ye musabugu mairiko initié alors olu y'a baara daminɛ a baara ma se ka laban bon an kɔni nana dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ ko mairie musabugu nécessité yɛrɛ de don donc du coup an ye an kɔkɔ da a la alors an sera ka solution sɔrɔ a la kalo damadɔ kɔnɔ mairie yɛrɛ inauguration kɛra il y a au moins 2 mois maintenant
alors an ma daw ma parce que an bɛ décentralisation de la ko ka mara segin so ayiwa ka administration surunya population na donc o kama an y'a décidé ka mairie wɛrɛw créer alors an ye quartier dɔn ciblé minnu mago bɛ centre secondaire la commune 6 kɔnɔ yan donc Misabugu kɔfɛ Janegela b'o la Ɲamakɔrɔ b'o la ani logements sociaux b'o la donc an yɛrɛ ka planning la ka taa se ni semaine yɛrɛ ka taa se o banni ma o mairie saba in bɛɛ kan ka dayɛlɛ parce que a baaraw banna ka ban a équipement kɛra a tɔ tora a inauguration ye donc o fana baara an ye ɲɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ. O kuma kuma laban jumɛn bɛ yen funutigi sigi kuma la k'a fɔ commune 6 commune belebeleba den maaw ma k'u ka maire b'an bolo sɔgɔmada in na Mali ONU Media kan Africa Press kɛnɛ kan a bɛna jigi sigi kuma mun f'u ye an ka maire lamɛn. An bɛ halisa foli kurakura ka ɲɛsin population ma parce que ne b'o fɔ n ka kuma la kosɛbɛ maire ni politiki mɔgɔw tɔw tɛ kelen ye parce que maire de ka surun population na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Mɔgɔ bɛ se ka kɛ ministre ye k'a sɔrɔ jama t'i kɔ parce que mɔgɔ kelen de bɛ e nommé mais maire fo jama de ka k'i kɔ jama de bɛ i sigi surtout loi électorale ye changement mun kɛ donc ni i kɛra maire ye alors o kɔrɔ ye ko mɔgɔw ka danaya b'i kan mɔgɔw ka bonya b'i kan alors maintenant ni i sigila maire la maire ye baara dɔrɔn de ka population ka degun jateminɛ k'a sidɔn alors a bɛ se ka furakɛ sira mun fɛ ka t'o fɛ bon ne ni nakuma cɛ alors donc n bɛ o baara de la alors population fana chaque fois que n ye n kɔfilɛ alors n b'a ye k'a fɔ ko u bɛ n kɔ mais toujours an b'a ɲini u fɛ u ka an dɛmɛ halisa parce que ni i votera ka maire sigi i ye koba kɛ mais ka o maire kelen dɛmɛ a ka programme aboutili la o fana ye koba wɛrɛ ye donc fo de ka kɛ o bɛ kɛ cogo di population fɛ population ka a ka taxe sara donc ni taxe sara la de an ye baara fɛn o fɛn kɛ an ye baara fɛn o fɛn kofɔ tan a bɛɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ parce que wari tɛ bɔ sanfɛ ka cun a bɛ bɔ population yɛrɛ de poche kɔnɔ yan ka tila k'a don o population kelen in na donc ni u y'o faamu dɔrɔn baara ka nɔgɔn donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye.